الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، خصوصا للإمام القطب الحبيب علي بن محمد الحبشي، الشيخ محمد العزم الدمياطي المدني، وشيخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصولهم وفرائهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق لمع بارق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى وسكت عناصره الشريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إقباله عونا على نظمي لمولد أحمد. كي تنأشى الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ذرا نبدا. بالصلاة عليه السلام. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفرد إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمد فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسند وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لقى هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم ونقل حتى استقر بوالديه وأمنا وعمى الإله من السماء وصوله وعلوا به شرفا أزيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا قد آمنا قد به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع رسله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى بالصلاة ضريحه وألم بسلامتك سرمدا وصل وسلم وبارك على آله. Malam pertama hingga menikah hari, waris dan kerabat mengarwahi. Malam ketujuh kembali mengarwahi, pahalanya sampai sedawi hari. Malam 25 kembali arwahi, pahalanya sampai 40 hari. Malam 40 diarwahi, pahalanya sampai 100 hari. Menyeratus ia kerjakan, nikmat sehaul Allah sampaikan. Itu pun jikalau mayat mati beriman, lapang dan rahmat dalam kubur nyaman. Husnul khatimah ada 3 tingkatan. Pertama asal wafat beriman, kedua wafat rahat ibadah, ketiga wafat selalu hati ingat Allah. Oleh utama Rasul mi'rajnya, nerima salat 5 waktunya. Asal 50 dikortek menjadi 5, namun pahala tetap 50 lipat ganda jua. 1 kali subuh sama dengan 10, 5 waktu 50. Dalam Al-Quran Allah firmankan, keluargamu suruh sembahyangan, sabarlah engkau dalam mengerjakan masalah rezeki. Kata Allah kami yang berikan. Sabda Nabi anak wajib disuruhkan, umur 7 tahun salat dan puasaan. Pukul mendidik umurnya 10 tahunan. Jika anak tak salat, anak tak puasaan. Ini beberapa nasihat dari Abah Guru sekumpul yang rahmat. Semoga Allah memberi kita hidayah hingga mudah memakai semua nasihat. Ulama itu hakikatnya Rasulullah. Hormati, muliakan dan beradablah, dan baikkan sangka, bersifat pemurah, suka memaafkan, tak punya musuhlah, sosial diri dan juga harta. Sesama muslim itu bersaudara, memberi salam itu artinya berjanji tidak mengganggu dia. Sabda Nabi memuliakan ulama, samalah aku dimuliakannya. Memuliakan aku samalah ia memuliakan akan Allah Ta'ala. Memuliakan Allah tempatnya syurga, memusuhi aulia, memusuhi
memusuhi Allahnya. Allah nyatakan perang dengannya, rugi dunia hingga akhiratnya. Makam para aulia sejak dahulu kala hingga akhir dunia, tak putus-putusnya. Rasulullah pula bersabda, duhai para perempuan, silahkan pilih surga yang mana. Jika mengerja ini 4 perkara, silahkan masuk 8 pintu surga yang mana. Pertama, salat di 5 waktunya. Kedua, puasa di Ramadannya. Ketiga, menjaga faraj kehormatannya. Keempat, bakti suami selama tak nyuruh maksiat Allahnya. Rasulullah pula bersabda, semua umatku masuk syurga kecuali orang yang aba. Arti aba tak ingin syurga. Siapa yang taat akan daku, dialah orang yang ingin ke syurga. Siapa maksiat berarti nentang aku, dialah orang yang aba tak ingin ke syurga. Nabiyyun lahu jagun samad an mumathilin wa qadrun aliyun wa qadrun aliyun wa qadrun aliyun la yuqasu bihi qadarullah. Nabiyyun lahu jagun samad an mumathilin wa qadrun aliyun wa qadrun aliyun wa qadrun aliyun la yuqasu bihi qadaru. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raufur rahim, raufur rahim, raufur rahim bil bariyati man ghada lahu al-'izzu ba'da Allah wal majdu wal dhikru khabiri khabiri khabiri
Akhiratlah akhirnya, kematian pintunya. Semua yang bernapasnya merasakan matinya. Umur kiamat kecilnya penentu akhiratnya. Allahu ya Allah, ighfir dzunubana, Allah wa kada walidina wa masyayikhna ya Allah. Allahu ya Allah, ighfir dzunubana, Allah wa kada walidina wa masyayikhna ya Allah. Nabi telah bersabda, manusia wafatnya, semua amal putusnya, hanya 3 ikutnya. Pertama amal jariyah, kedua ilmu manfaat, anak saleh yang salihah, doakan ibu ayah. Berhati-hatilah di zaman sekarang, banyak sekali
aliran meninggalkan sembahyang. Bahkan lebih celakanya bataman sembahyang, ujarnya cukup saja hati ingat Tuhan penyayang. Salli wa sallim daiman ala Muhammad, salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Perhatikan sembahyang di dalam rumah tangga, lihati anak istri, cucu menantunya, satu saja yang ada meninggal sembahyangnya. Tunggu azabnya Allah, serumahan jiran kena. Salli wa sallim daiman ala Muhammad, salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Awal ibadah yang diperiksa Allah adalah sembahyang, awal dihisab Allah. Kalau sembahyangnya baik, diterima seluruh amalnya. Kalau sembahyangnya rusak, ditolak seluruh amalnya. Salli daiman ala Muhammad, salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagi kaum lelaki sembahyang sampai mati, demikian kaum ibu sembahyang sampai mati. Dari salat berdiri hingga isyarat hati, dari wudunya air sampai bertayamum. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi. Kasih kami ya Rasulullah, kami harap syafaatmu hari kiamat. Kasih kami ya Rasulullah, kami harap syafaatmu hari kiamat. Syafa'na lana ya habibana, syafa'na lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Nabi. Berkat guru sekumpul, kita semua berkumpul, mohon syafaat Rasul dalam surga
syafaat Rasul dalam surga terkumpul. Ya Syekhana ya Zaini, kamu Rabbil Ghafur. Ya Syekhana ya Zaini, anta Habibun Nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta Habibun Nabi. Ya Sayyidi ya Rasul Allah, ya man lahu jago inda Allah. Innal muslimina qad ja'u, ina qad ja'u lil anbiya yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasul Allah, ya Rasul Allah, man lahu jago inda Allah. Innal muslimina qad ja'u, ina qad ja'u lil anbiya yastaghfiruna Allah. Ilahi nastalir firdausi ahla. Ilahi nastalir firdausi ahla. Wala aqwa alana, wala aqwa alana min al-jahimi. Allah Allah Allah, fahabali tawbatan wa min dhunubi. Fahabali tawbatan wa min dhunubi. فإنك غافر ذنبي، فإنك غافر ذنبي عاقبي. الله الله الله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مصعدا، وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا، وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقاصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا، وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا، وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ولأمه في الطلق جاءت مريم، وكذاك آسية التي منحت هدى، وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا، فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام. أحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،
صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيب كل داع يا مجيب كل علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مصبرا دون الكناء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله مرحبا يا خير خلق الله مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا في جميع الصالحات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين يا الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده سها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهكم بالهطوب لنا معينا منجدا وعلى عوادك لسان فاجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامنن بسرب النفس عن شهوات أبوك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلة الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تقلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وعرس ما طاه واجزل خيره واهضر لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين فضلا جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشر الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وانقو يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونهوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك الأزب الفقير محمد منشه في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار
طيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنهم الستر جميلا مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا لمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في معد القبول ممهدا واجب دعانا إذ دعت وهب لنا حسن ختام فهاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شافع البرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فمالت الغسل الرطيب الأملدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تتم به الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أرسلنا بمن يوصلنا إليك وجمعنا بمن يجمعنا عليك ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يوجب لنا الزلفى لديك. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syarifah, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua pasti akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di majlis yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan guru kita Syekh Haji Abdullah Marindi. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat bulan Rajab yang penuh, dengan berkat almarhum Guru Sokumpul, berkat Haji, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan di kampung kita, ahli rumah tangga kita, anak cucu kita semua mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, terkumpul di dalam surga bersama-sama Rasulullah,
bersama-sama aulia wassalihin tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, yusaffa yaumul qiyamah salasa, al-anbiya summal ulama summas syuhada. Kita wajib percaya adanya kiamat. Kiamat adalah hari balasan, yang mana di sana sangat payah, sangat susah. Yang diizinkan Allah bisa memberikan syafaat adalah para nabi-nabi. Di antara nabi yang paling hebat memberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa. Akulah yang awal diterima syafaat dan akulah yang pertama bisa memberi syafaat. Alhamdulillah tadi kita membaca maulid dan kita merayakan Isra Mi'raj sebagai cinta kita dengan Nabi. Mudahan nantinya kita mendapat syafaatnya Rasulullah, ditolong oleh Nabi sehingga kita mendapat kemudahan, mendapat keuntungan. Termasuk kita amalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah. Ibadah yang paling utama yang kita jaga, yang kita perhatikan adalah sholat. Sholat adalah kewajiban tugas kita. Setiap umat Islam diwajibkan sholat. Sekalipun kita pala dalam keadaan payah, dalam keadaan sibuk, tetap kita sholat. Sholat ini hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adakan di rumah tangga saling tulung betulung dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita kada ingat, bini yang mengingatkan. Kalau bini kada ingat, laki yang mengingatkan. Oh, abahnya sholat. Sholat ini tugas kita, hubungan kita kepada Allah. Kalau kita palah diingatkan oleh bini, kita senang. Alhamdulillah kita punya bini yang kuat iman, yang kuat agama, yang mau mengingatkan kita. Kita terima kasih. Malah kita puji, ikamni ummanya lah adalah bini-bini yang solihah. Tanda solihah adalah membantu kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita balah diingatkan bini sangit. Kalau sahaja umpamanya diingatkan aku ingat aja, nah itu sombong namanya. Tanda orang baik hati menerima nasihat, malah senang dinasihati. Sebaliknya kalau bini kada ingat, laki yang mengingatkan. Kita usahakan di rumah tangga ini menjadi golongan yang beruntung, sebagaimana dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tanda golongan yang beruntung, bahagia, yang mau menerima nasihat dan mau menyampaikan nasihat kepada yang lain. Mudah-mudahan rumah tangga kita diuntungkan Allah subhanahu wa ta'ala, saling bertulung-tulungan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang sangat penting kita perbaiki adalah sembahyang.
Setiap apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini ada faedahnya, ada kebaikannya. Faedah dan kebaikannya kembalilah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita ini melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahayanya kembalilah kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salat kepada Nabi adalah langsung Rasulullah terima masalah salat kepada Allah di malam Mi'raj. Jelas sembahyang ini lebih hebat pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain melewat wahyu, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, itu melewat wahyu. Kalau sembahyang langsung diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sembahyang ada mengandung ibadah puasa. Bolehlah kita sembahyang sambil makan wadai, batal. Kita sembahyang sama naik haji, sebab kita sembahyang itu adalah menghadap Baitullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesenangan hatiku di waktu salat. Ayo kita sembahyang, adakah merasa lezat? Adakah sudah merasa manis? Kadang-kadang kita salat merasa sedih, merasa kada tenang, kadang-kadang pusang hati sampai muha kaya musang. Kada tenang, kada senang, itu menunjukkan kita lemahnya iman, menunjukkan kita itu belum paham masalah agama. Sehingga kita berusaha bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan ini merasa lezat, merasa manis, harus dengan meningkatkan iman, harus dengan menuntut ilmu. Mudahan ahli rumah tangga kita suka datang ke majelis ilmu dengan niat mengamalkan lawan ilmu. Ada kawa ke majelis ilmu seminggu sekali, saban malam harus dipaksa, dibiasakan. Dan salat ini adalah penting, kita adalah perbaiki sehingga menghasilkan, membuahkan hasil yang menyenangkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk pada ini hari kita menghauli para ulama. Ulama akan memberi syafaat. Kita alhamdulillah sejaman lawan guru sekumpul. Kadang-kadang kita mendengar ceramah sidin, mengamalkan amalan sidin. Untung kita ya lah. Mudahan sidin memandang kepada kita, mudahan beliau selalu mendoakan lawan kita, sehingga kita mendapat segala-galanya dengan berkah beliau. Jadi bagus kita tuh menghaul, mengingatkan jasa-jasa kebaikan sidin, termasuk kita menghauli datun yang ada di kampung ini. Beliau ini orang paling berjasa. Dengan sabab sidin menyampaikan ilmu, sehingga kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah, kenal dengan aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama itu pala kada mati hanya berpindah. Ini keyakinan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah ulama itu kuat karamatnya sesudah meninggal dunia, kuat pandangan batinnya, doanya lebih kuat mustajabnya.
Sehingga apabila kita ini ada kesulitan, ada kepayahan, bawa baca wassul, baca hadiah Fatihah kepada wali-wali, kita minta lawan Allah mudahan berkat beliau, mudahan aku begini-begini, insyaallah cepat dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tahadau tahabbu, rancakilah kita tuh bahagia bacaan lawan orang solih, niscaya orang solih itu cinta. Apabila sidin cinta, otomatis Nabi cinta. Apabila Nabi cinta, Allah Ta'ala cinta. Apabila Allah Ta'ala cinta, nah untung mana kita yang segala-galanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pesan almarhum Guru Sokumpul, penting kita ini membimbing anak. Jadi anak ini didoakan, anak ini kita kasih contoh-contoh yang baik. Istilah kita palah bisi anak kita berucap nak pian kemana nak, ulun lake hendak ke sini, pian hendak kemana. Ini kita melatih ucapan anak supaya santun, supaya kata-katanya baik. Apabila kita melatih anak dengan ucapan-ucapan yang kada baik, ucapan-ucapan yang kasar, habis anak kasar juga. Kita berucap lawan anak nyawa kemana nak, unda nak hendak ke sini, habis anak berucap unda pulang lawan kita, unda bahaya hendak ke sini, nyawa bah hendak kemana. Nah habisnya mengerti. Nah jadi kita beri contoh-contoh yang baik. Sebab anak ini bagaikan kaset nang kosong, bagaikan kertas nang puang. Harus kita ajarkan pelajaran agama, sehingga dalam kitab apabila anak kita itu sudah bisa berpendek ya, kita ajarilah menyebut nama-nama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kebiasaannya mula bisi anak kada melajari menyebut nama Allah, hanya kita mau ucapkan oko. Kadang-kadang kita baca uki. Nah habis anak kada menyebut nang lain. Ulama-ulama Hadramaut dibimbing ayahnya, dibimbing nininya, kainya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nakai wadah ini ulahan si anu, tapi acil nang maulah wadah ini adalah ulahan Allah ta'ala. Jadi penting kita ajarkan kepada anak-anak kita ini ajaran tauhid, mengenal Allah sampai cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum Guru Sokumpul lagi kecil lagi diayun oleh Nini Sidin, sambil Nini Sidin itu membacakan tauhid. Allah wujud kidam boko, dinyanyikan Sidin sifat 20. Kadang-kadang lagunya adalah nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, ma fi qalbi ghairullah nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang dahulu hendak melatih mewujudkan anak ni soleh ahli tauhid, dibimbing masalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di hati anak ni yang tanam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal dan cinta kepada Allah, ini menjadi golongan yang beruntung. Kadang-kadang orang dahulu bisi anak dibawa beelang ke rumah orang soleh, dibawa ke kalampayan, dibawa makam orang soleh, supaya pinandu lawan orang soleh.
Cinta dengan orang soleh sebagai tanda cinta betul cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga apabila kita hendak mewujudkan anak ini soleh, nah kita jadi kawalnya yang soleh. Kita kawalkan anak kita itu lawan yang ahli salawat, ahli zikir, ahli memuji-muji Nabi, sehingga inya ahli karena mencintai Nabi. Apabila kawalnya ni ahli berjoget, ahli penyanyi, habisnya ahli penyanyi juga. Nyanyiannya kocek tahi. Nah, lagu India. Tahi itu lawas, aku lawas cinta, lawan ikam dia. Nah, sebab anak ni mulah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pian beramal malam siang, hitungannya masuk surga, kada jadi masuk surga. Anak menuntut, ya anak, ya Allah jangan pian masukkan abah ulun mama ulun ke surga. Sebab di sini kada mendidik lawan ulun. Sehingga ulun ini menggawi ke ini akibat inya kada mendidik, dituntut anak karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk kita mendidik anak, kita mendoakan. Kayak apapun anak tu nakalnya, jahatnya, didoakan aja. Allah taala Maha Kuasa, Allah taala Qawwam Rabbah. Jangan sampai kita bisa anak nakal anak lalu kita ni putus asa. Ikam ni nake kada anak abah lagi, jamamanya ikam ni nake kada anak mama lagi. Bahanak siapa ulun? Ikam ni nake anak hantu. Enggih mae ulun ni anak hantu, pian mamanya hantu, pian abahnya hantu. Jago kong sokumpul, jangan sampai kita sangkal lawan anak. Apabila hati kita sangkal sehingga anak ni kada mendapat nyubuhnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama-ulama dahulu apabila ada keperluan hakon menyuruh nang lain daripada menyuruh anak, karena pasal kada mau menyuruh anak. Kalau bila anak ni kada mau, apabila anak kada mau lalu hati kita jengkel sehingga anak ni kada dapat akibatnya Allah hakon sidin menyuruh nang lain menjaga anak ni jangan sampai ketulahan. Termasuk jalan supaya anak kita ni baik dan soleh, harus kita kasih makan yang halal. Jaga makanannya, jaga minumannya, apa nang dimakannya, apa nang diminumannya, halalkah kadakah. Akibat camakan nang kada halal, camakan nang subhat, lalu anak ni nakal, lalu anak ni wani lawan kita. Oleh sebab itu kita berdagang, berusaha, wajib kita berusaha mengkasi anak bini, tapi jadi yang halal, mengaji masalah yang mana yang halal. Jadi kalau bisa kita ni sambil berusaha, sambil datang kepada ulama, batakun hukum supaya kita berdagang berusaha jangan salah. Adalah wahini orang datang kepada ulama itu batakun hukum tapi ada lagi. Kebanyakan belang kepada ulama itu hanya minta panglaris, minta banyu. Nah, padahal anak lakis pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menggawi apapun sesuai dengan hukum Allah taala, Tuhan berjanji semuanya akan dimudahkan Tuhan. Apabila kita mengamalkan hukum Tuhan, Tuhan menjagakan lawan kita. Belang kepada ulama, minta nasihat, minta doa. Jangan sampai kita belang kepada ulama maulah jadi dosa. Ulun datang ke sini je betakun buntut,
Batakun judi ulun mulah bisa dialangi tamunya bebinian pakaian liput pakaian muslimah bian jilbab pambelang ulun je minta amalan apa amalan mingguan apakah dalail amalan mingguan lain di sini amalan ratibul haddad kah lain. Nah ulun batakun minggu ni napa numbuk nang keluarnya 34 30 berapa. Oh ya kita ni kada boleh ni judi itu ada Allah ada menang. Nah orang wahini kada supan batakun ulama batakun bundut kasihan ulama nang ditakuni langkah itu maulah sinin badosa ada orangnya kita tu batakun hukum minta nasihat minta doa supaya kita ni pada dapatan ni saling mendapat pahala saling membawa kebaikan. Nah jadi kita untung hari ini nak berkumpul menghauli berusuk kumpul menghauli datun nang di sini termasuk kita mengadakan Isra Mi'raj. Mudahan kita dirambah Allah menjadi perambahan yang baik. Mudah-mudahan nantinya kita mendapat syafaat Nabi, syafaatnya aulia wassolihin. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan manakib 2 macam buku yang pertama tentang hadis Isra Mi'raj, tentang masalah sembahyang, faidah sembahyang, bahaya-bahaya meninggalkan sembahyang. Termasuk di situ ada manakib Imam Syafi'i, manakib berusuk kumpul, di situ ada nasihat-nasihat sidin. Termasuk di situ ada ijazah membaca Fatihah, ijazah membaca ayat kursi. Termasuk ijazah kita tu memandang orang solih. Nah, pian memandang ulun atau pian memandang berusuk kumpul memandang burung sidin sampai ke Nabi. Nah itu untung ujar Nabi idza ra'u dzikirallah. Apabila ulama-ulama itu kita pandang maulah hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus di rumah-rumah itu kita andaki foto-foto ulama, itu ada faedahnya. Jadi bagus anak cucu kita lihat akan foto-foto orang alim sehingga tertanam di hatinya cinta lawan orang alim. Apa faedahnya kita mengambil ini ijazah? Kita berijazah itu berkumpul lawan orang baik. Mudahan kita jadi baik. Kita mengambil ijazah itu ada hubungan dengan orang soleh. Orang soleh itu kena akan mendoakan lawan kita. Termasuk itu ada ijazah amalan Syekh Saman dari Qatus Samaniyah. Dan itu sebuah jalan supaya kita bisa ingat lawan Tuhan, supaya ada hati kita ini perhatian lawan Tuhan. Amalannya 3 macam ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibaca 166 kali. Nah ini faedahnya untuk memperbaiki hati kita. Apabila hati kita baik, insya Allah luar nang hati jadi baik. Sebab hati ini nang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat nang kedua Allah dibaca 66 kali. Ini untuk memperbaiki rohani kita. Kalimat hu itu dibaca 77 kali. Ini rahasia roh kita menjadi baik. Apabila hatinya baik, rohnya baik, isi hatinya baik, sehingga ia mudah memandang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati kita banyak ingat lawan Tuhan, kada lagi sakit hati. Andai kata kita ini diuji dengan macam-macam ujian, senyumnya kada lagi merangut, kada lagi sedih, karena ini disampaikan rahasia
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan ini dibaca setelah sembahyang subuh lawan habis asarnya kah? Nah kada kawa pian maamalkan saban hari ya kah? Bang seminggu sekali diamalkan. Kada kawa seminggu sekali diamalkan, bang sebulan sekali. Kada kawa sebulan sekali, nah setahun sekali diamalkan. Kada kawa jua setahun sekali, nah seumur hidup bang sekali dibaca. Kada kawa jua seumur hidup sekali, mati ya sudah ya. Nah, asal ada. Apabila kita mengamalkan, insya Allah kita termasuk bubuhan sesaman, menjadi rombongan sesaman. Oh ya sesaman orang mengamalkan amalanku ini akan dirasakan mengibat kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya kena husnul khatimah dan kena rezekinya diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Istilah bahasa kita sugih. Nah, apabila kita sugih nanya mana hendak naik haji kawa, hendak bersedekah kawa lagi pulang palah menaiki haji. Nah, menaiki haji kawin ya kan. Ditambah lagi ya sesamban orang mengamalkan amalan silin, dimasukkan sesaman kita di dalam golongan Rasulullah. Rasulullah memandang lawan kita, Rasulullah kena akan membimbing lawan kita. Apabila Nabi yang membimbing bah kita jelas selamat. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, pian ikutilah apa yang ulun baca ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. ya Allah, 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 ya المنزهات عن الشبهات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف يا الله بين قلوب جميع المسلمين ولعل الله يديمنا وأهل بيتنا والمسلمين متصلين متعلقين ومحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته وبأحبابه إلى يوم الدين.
اللهم أوصل ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخير لروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لأرواح الصحابة والكرام والتابعين ثم لأرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين ولأرواح جميع أهل المعنى والشبيكة والبقيع لأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأموات المسلمين خصوصا للمرحوم شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني والشيخ حجي عبد الله ماكندي أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله يا سلام سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada semua ini jamaah 2 macam buku yang mengandung beberapa macam ijazah. Kepada semua ini jamaah ulul ijazahkan. Ulul terima. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Ya, kembali diumumkan bagi jamaah sekalian bahwasanya guru kita ada membuat sebuah kitab yang bernama Majmu', yang mana kitab tersebut sudah diijazahkan sidin tadi, yang mana di dalamnya terdapat hadis Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manaqib guru kita, Guru Syekh Kumpul bahasa Latin, dan juga di dalam